maglunsul ni kaluman abati na kamagbelah asekot nali sa tua kita muslim subay puasa ang alaan ang dosa dunya sementara wal pamaindama kita akan puasa subay ni amalan dosa pagtaubatan sintuan magpano ang bulan Ramadan bulan ni amalan Saul na Saul Saul na Saul 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 na Saul Saul na Saul Saul na Saul Saul na Saul 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 na Saul Saul na Saul dunia sementara wal pamaindama kita angkat puasa subay ni amalan dosa pagtaubatan sintuan magpano ang bulan Ramadan bulan ni amalan Saul na Saul Saul na Saul 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 na Saul Saul na Saul Saul na Saul Saul na Saul 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 na Saul Saul na Saul tinagdan lapal bismillah panoan Rasulullah kami itu amati kaam maglungsul ni kaluma